Go ahead. Go ahead. Okay, so hi everyone. Good morning, ma'am. So, Miss Maria discussed so yung topic ni Miss Maria. The school culture and the norm. Yeah, so now let's move on to the role of school culture in learning. Natanggal na ni Miss Jaisel ang overview. So, let's dive deeper. So, what is ang school culture? So, again, unsa ang gani ang school culture? It is Yes, Miss Viano. to be It is the conditions and norms of the school. Yeah, so these are the practices that the school is you practice. So now let's think about a school culture as like mura siya personality bitaw, mura siya nahugog kanang practice sa school nga kanang mo mag-define kung unsa ang school. Design. So ang school culture is that kanang tells us what Dugoy. actually is unsa ang school, unsa gid nga kanang unsa behavior ana nga school. For example, BISO. So if mingon ta nga ang BISO is na-practice sila ani nga mga kanang values, so makaingon ta nga positive school na sila ay positive school culture rather than if mingon ta na yung ubang nga eskwelahan nga nag-practice sila og ay na sila mga personal ay mga values nga like maka-cause ito sa mga students nga mawalan sila ganang eskwela. So ano makaingon ta nga negative ang culture. So why do you think na matter man ang school culture? Not matter. So why do you think this school culture matters or positive school culture matters? Because school molds students to be okay, Miss Miss Because I believe that school molds the student to become a better athlete, whether their knowledge enters outside and inner the school campus. Yes, it could be. So, is nakaihan is kabanyas. Miss kabanyas. Basta mapunta sa ibang Juan, why do you think positive school culture matters? So positive culture or the positive school culture matters is because makita nimo ang culture sa mga students din. May mitang tungod sa school culture, positive school culture, ma-adapt po yung pamatasan sa mga students because of that culture. Yes. So, in simpler terms, ang school culture is like mura siya nahog nga guide or like mahog siya nga kanang mo siya kanang nag-describe ang school. So, in simpler terms, just think of it as the fertile soil without for a plant. So, kanang mo na makatabang para mo-grow ang school or students or teachers within ang school. So, first, we have academic achievement. So, of course, if a student performs well or performs better, so, most likely nga maka-achieve sila o higher na achievement. So, for example lang ni is kuan sila naka-dean's list sila. Kahit tungod na sila sa or ang ilang eskwelahan is nag-promote of positive school culture. Next is engagement and motivation. So, of course, if naka sa positive nga school culture, so ma-engage ang mga students nga mo-participate kung unsay ka ng learning process within mga kanang surroundings and also ma-motivate sila. So, another is makuha sila emotional and social well-being. Makuha nila affected nilang emotional and social well-being. Kaya positive ang ilang environment kay kanang one. For example, na sila sa environment na makapil sila nga supported or motivated. So, of course, malas ang ilang burden or stress. So, if malas ang imong burden and stress, ay makapili ka nga bilong ka, muna siya sense of belongingness. So, moving on to the key elements of learning-centered culture. So, moving on to key elements, mura siya ingredients para sa learning
learning-centered culture. So, muna siya ang nag-build up sa learning-centered culture. First, we have shared vision and high expectations. So, of course, ang kanang school or ang university nga na siya shared vision and high expectations, mag-work sila to achieve a common goal. So, example na is kanang may partnership sa eskwelahan and sa kanang community. Example na is kanang mga pagbasa. Next is trust and professionalism. So, of course, learning-centered nga culture is nag-kuan faster of kanang continuous growth and innovation, and as well as kanang to achieve a higher educational outcomes. Next is safe environment. So, if na safe environment, maka-feel ang mga students na kanang safe sila, maka-express sila freely, and makakuan sila they will feel like kanang na sila freedom from bullying and physical harm. So next is inclusivity and respect. So of course, a learning-centered culture is mag-promote siya o ganang inclusivity o respect. Kaya ay in a way nga kanang i-respect nimo kung unsa ang background sa student ay regardless of their background. Mga race, unsa ba ka sila, like for example, kanang mga other gikan sila lain nga kanang culture, like unlike sa ato sa religion na to. So, mo-respect na nila, munay isa sa ingredients para sa learning-centered na culture. So, lastly is strong leadership. So, of course, ang learning-centered na culture is na siya guidance from administrators or mga teachers na to. So, ma-learning-centered ang isang learning process if na siya guidance sa mga teachers or administrators. So, next is the elements of a positive school culture. So, nakako naman po din kanang earlier ni Ms. Parilla. So, kanang elements of a positive school culture, also known as the 12 norms or the norms of the positive school culture. So, first is collegiality. So, again, sa ganitong collegiality, Teamwork. teamwork or collaboration. So, din ang deliver ani kay natakal naman ni Ms. Parilla. Next is experimentation. So again, what is experimentation? Try something new. Discover Yes, something learning new. new or trying new teaching methods or style. Next is high expectations. Kaning high expectations is if naay ka ng ibang teacher is mo tuon mo makaya nimo. So mutuok ka makaya nimo. Possible nga ma-achieve nimo ang GA. So next is trust and confidence. So again, sa ganitong trust and confidence, Teacher must trust the students. yes. So dili na po di siya sa teachers as well as sa iyong kung kaugalingon as students. So next is tangible support. So tangible support is muli siya tong mga books, mga support na gi-offer from administrators or mga principal within kanang sa inyong classroom. Like, for example, nagtatabaron sila ng mga books, mga chairs, ano siya ay tangible support. And next is professional growth. Ano yung professional growth is, we all know nga ang teacher is, dili na sila mo stop with learn. Di mo sabot teacher na sila, so mo stop na ilang learning. So, kanang other way nga mas mapadako pa nila or mas mapa-widen pa nila ilang learning is through attending seminars and workshops. So next, another is appreciation and recognition. So of course, ang positive school culture is kanang mo reward sila sa mga students, i-recognize nila ang achievements sa students para sa nga mas maganahan ng students na mas manikamot pa. So next is caring, celebration, and humor. So yes, as kanang what Ms. Parilla said nga kanang importance ang caring, celebration, and humor. Dili ra siya para sa learning, pero mao siya nga kanang kaabag or like guide or ay dili siya guide kanang siya kauban sa learning, kauban para mas
ma-motivate ka nga mo learn. Ay makapil ka nga you are care and nice celebration nga malay imbes ka ng makapanguhay bitaw mo like tungkol sa stress, burden, sana. So as well as humor. So next is involvement in decision making. So kani ang decision making kanang if ma-involve ang students sa decision making is ma-foster sa kanang teacher ang trust nila sa students. So pero kung ito mahog na mapil sa students na isali ang teacher nila kay kanang i-involve sila sa decision making. Including na ani ang kanang mga meetings, mga like mga tapok-tapok, mga mga election, magpili og mga supreme student government. So next is protection of important values. So protection of important values is what Miss Maria said earlier na atong ang values sa school na to or example na lang dali sa BISO is balance, integrity, Stewardship and uprightness. muna siya ay kanang isa sa giprotektahan sa kanang school para mas ma-enhance or mas mapanatili or mas mukuhan pa ilang school culture. And next is tradition. So muna siya katong mga regular events, katong mga acquaintance, mga intrams, mga foundation day. And lastly is honest and open communication. So of course, na dapat siya transparent na feedback between students and teachers. Okay, next is shared norms. What do you think is the definition of shared norms? Shared norms? Oh, yes, Miss. Yes, Miss. May basa lang. Ay, okay idea. Okay, see. So, may idea. Shared norms. Purpose. Practice between the teacher and the students. Just like their common goals or common practices. Yes, correct. So, when we say shared norms, muna siya ang murag agreement or agree ka ng pero bitaw nahog nga kasabutan nila, muna siya nahog nga rules. Butang na to nga, kaning shared norms is muna siya rules sa game. So, if na siya agreement between teacher and students, so na siya unity. So, muna siya gitawag og shared norms. So, first, natay duha ka shared norms, the teacher and the student norms. So, why do you, ay kanang, for you, unsa may kanang practices nga gi-practice or kanang teachers, unsa may kanang murag, how teacher, unsa na, murag bitaw, unsa pananaw sa mga students o mga tao sa teachers? Model? Yes. It could be. How about sa students? Learners. Okay. So, when we say teacher norms, so these are the expected behavior from educators. So, teacher is dapat na siya first is diverse instruction. Kaning diverse instruction is dapat ang teacher is mogamit siya of different types or different ways of teaching. So, including na ka na magpa-role play, magpa-recording, game-based, mga ways sa teacher para mas makahibaw sila o nabay na learn ang students. So next is personal connection. So of course, ang teacher is dapat nag-build o connection sa ilang students. So hindi naman po pwede nga na tungod kay teacher sila, professional sila is ang tanaw na to nila is tagas na mo na wala na mahog nga na gab. So dili ta basta-basta maka-approach nila kay tungod nga na itong mindset. So dapat i-build sa teacher ang personal connection nila sa students. Dapat ibawod sila sa ilang students. Next is emotional regulation. So muna siya ang pinaka-common nga kanang sa mga society, tanaw sa mga society or moral expectations sa society sa mga teachers. Kay if we ang teachers, dapat role model sila, di ba? Dapat kibaw sila manage sa ilang emotions. Kibaw sila o kung saan nila pagdaan ng stress. Di pwede nga, o na-stress sila is ilahan ng lagot-lagotan ng mga students.
kahit na wala na din sila professionalism. So, next is spacing and clarity. So, spacing and clarity is kung siya ang paagi sa teachers na mag-discuss sa certain topic and then kailangan ka nang i-make sure na nakasabot ang ilang learners. Kanang dili ra kay mo padayon sila kay mo dadali or na ang isa sa goal sa teacher sa learner center or learning center is kanang ma-impart ang learning sa learners. So lastly is continuous improvement. So continuous improvement is most same nagyapon ni siya sa katong professional growth. Di sila dapat mo stop o learn. Dapat ka na mo-attend sila mga seminar. Same anang mga teachers gyapon ang pangkaroon nga mga sa college instructor nga kanang di pasabot nga kanang doctor na sila or like dean or kanang president o campus director na sila is stop na ilahang learning. Attend gyapon na sila workshops and seminar para mas ma-build ilahang knowledge and expertise. Next is sa student. So, ang student is muna siya ang expected na behaviors sa learners. First is growth mindset. So, kaning growth mindset is including na ni ang kanang mudawat kag criticism as a student. So, di pasabot nga feeling mo makaibaw na ka, so dili na ka mudawat o criticism. So, if ngayon mo criticize mo, di pasabot nga kanang wala sila na or kanang kuwang or para nila is kanang need pa nini mo mahibawaan sa atin. So, muna siya ay growth mindset. So, growth mindset is mutuo ka nga kanang makaya ni mo, pero at the same time, mudawat ka nga kanang nasad guide kuwang willing ka nga learn. So, next is peer respect. So, muna siya ang isa po sa kanang importante nga kanang behavior nga naka sa student. Kay kanang dapat nakay-respeto sa inyong co-students or co-colleagues. So next is responsibility. So as students, we should know our responsibilities. Dapat iba naman doon sa ato nga kanang busy for example, magtapok-tapok na like group activity baka ka or like magama og kanang group works. So na yung ban is maingon nga busy. So, kanang di mo pasabot busy ka, dili na ka mo attend. Dapat gahinan mo siya time, kaya imuha man ang responsibility as a student. So, apil makagraduhan na so imuha ta bugagon nga or ambag para mahog nga group activities. Wala ko gayon. Okay, next is active participation. So, kaning active participation is dili ra ni siya sa classroom setup. Dili ra ni siya sa discussion. Apil na ni siya ang kanang group activities, ay mag-example mo ganina. As a student, dapat ibaw ka sa responsibilities mo. Dapat ibaw ka nga kanang muli imuhang kanang responsibility. Dapat mo participate ka as responsible students. Okay, next or lastly is healthy conflict. So, isa na niya sa kuwan ang kanang bitawang murag debate or dili ra sa debate kanang mao sa classroom ninyo like na may misunderstanding bitaw like dili siya ipaagi og away but healthy conflict. Kanang mupagawas mo sa ako ninyo nga ideas pero ang ideas ninyo ang inyong ipakontra or it's like a battle of your kanang thoughts bitaw dili you as a person but your thoughts. So muna siya isa sa kanang behavior na dapat na i-practice na to as a student. So next is establishing shared norms. So when we say establishing shared norms is muna siya ang paggama sa norms or muna siya ang paagi or process kung yun sa paggama ang katong nasabutan or like agreement between the teacher and the students. So first is reflect. So as a student and as a teacher, dapat kahibaw ka o unsa nga environment ang ato ang di grow or kung asa ta nga environment
diri classroom. So kung unsa may role sa teacher, unsa may role sa student, dapat we should respect that. And next is, muna, respect na to para makagama tao. Muna yung isa, first step, para makagama tao, shared norms or practices. So next is brainstorm. So of course, if magama mo shared norm, I mean rules or kanang policy within sa inyong classroom or sa inyong society or sa inyong university or sa school, of course, kanang nandun na siya yung brainstorming. Maghatag og ideas ang students and as well as ang teachers. Next is co-create. So, muna siya ang agreement sa final list of norms. Muna siya ang between, naman sa example na lang ako is election. So, sa election is, naman doon na siya yung mga rules na igama ang mga SSG. Nasa ito ng rules ang kanang mga teachers or instructors. So, kana siya mga norms, kana siya mga rules or policy is istoryahan na siya with the student and the teachers para mas ma-finalize siya and ma-approve. So next or last is display and revisit. So muna ni siya ang paghatag or pag-present sa shared norms na gama between teachers and students. Okay, now moving on to the positive school culture checklist. So muna siya ang isa sa activity nga gipagama ni Sir Perwin na to inig by the end of this squad or I mean karon nga week. So magama tag positive school culture na checklist. So ang in positive school culture checklist na siya ay kanang cards. Na siya ay letter, first is na siya ay letterhead and administrative headers. So mag-include din siya ani ang logo, kanang government branch, region, and as well as document title, which is a part. So next is included po dali ang mga profiles, full profile information. So, like school head, school child focal person, yung school district, and the date of visit or virtual monitoring. So, next is, muna siya ang survey matrix or the core checklist. So, muna siya ang murag muy mismo core or gampo na to. Hindi siya ang pinaka-importante nga part. So, nara siya indicators, evident na kabilang ng remarks. So, checklist man siya. So, of course,